সুন্দর। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি কথা বলবো একজন মানুষরূপী কুকুরকে নিয়ে। কুকুররূপী মানুষকে মানে বুঝতে পারছি না কি বলবো। আপনারা সবাই ঠিক করেন যে কি বলা যায় ওকে। সবাই নিচে চুপেই দেখে নিন। ওকে। What? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये क्या है? सही बात है। देखो मिस क्या कर रहे हो? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। এমনি করে কি করে হবে? হ্যাঁ? Oh my God! Wow! জানেন